श्रोताबंधु नमस्कार। आमर साप्ताहिक शिल्पांचल कार्यक्रम को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तेबे आमे जानिछे श्रमिक माने देशर एवं इंडस्ट्रीर मेरुदंड। तेबे एबे वर्तमान भारत सरकार 21 नवेम्बर 2025 तारीख रे एक ऐतिहासिक श्रम आईन संशोधन करचंती। तेबे पुराना श्रम आईन एवं नूतन श्रम आईन ए उपरे आमे सम्यक आलोचना करिबा। आम सहित अछंती भारत सरकार नवरत्न कंपानी नेभेली लिग्नाइट लिमिटेड रो उप महाप्रबंधक सुब्रत कुमार विश्वाल। सर आपन को आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। नमस्कार सर आमे प्रथमे जानिबा जे श्रम आईन रो आवश्यकता कोन रहिछि। श्रम आईन रो आवश्यकता एथिपई अछि जे विभिन्न प्रकार कल कारखाना आपणकर माइनिंग सेक्टर ए सबरे कार्य करुथवा लोकमानंकर एक नियम प्रणाली नथिले तांकर कार्य करिवार तांकर सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर एवं तांकर दरमा पद्धति जदि आपणकर एक्ट अनुसार न हुए ताहले श्रमिक माने निजर न्याय्य दाबी पाई परिबे नाही। एइथिपई श्रम आईन भारत रे प्रचलित होई आसुअछि। तेबे भारत रे केते कड़ाकड़ी भाव रे पालन करा जाय। भारत रे नियम अनुसार सबु इंडस्ट्री रे कारण हमर ताकू तत्वावधान करिबा लागि विभिन्न प्रकार स्तर रे माने उदाहरण स्वरूप प्रोविडेंट फंड एक्ट अनुसार प्रोविडेंट फंड रो तांकर इंस्पेक्शन अथॉरिटी रहउचंती, इंस्पेक्टर रहउचंती, असिस्टेंट कमिश्नर रहउचंती, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहउचंती। आपनकर ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जोटारे कि आपनकर कहार हाथ टिके कटि गला कि ज्वर हैला कि कौन हैला से पाई से ताको गोटे ईएसआई हॉस्पिटल रहउची, ईएसआई रो इंस्पेक्टर रहउचंती, ईएसआई रो ब्रांच मैनेजर रहउचंती जो माने कि श्रमिक मानकर हानि लाभ बुझंती। तेणु जो प्रोविडेंट फंड एक्ट प्लस ईएसआई एक्ट रे सबू आपनकर कल कारखाना रजिस्ट्रेशन करने को पड़े। तेबे एबे आमे जितले जानिबा जे एते सब भाव रे कड़ाकड़ी पालन करा जाए। वर्तमान केंद्र सरकार श्रम आईन गुडी करे संस्कार आनिचंती, यार आवश्यकता कोन पड़िला। यार आवश्यकता आमे 1948 मसियार श्रम आईन प्रचलन को आमे कल कारखाना रे उपयोग करूथिलु। अच्छा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, ईएसआई एक्ट 1948। तो एमती विभिन्न प्रकार एक कल कारखाना तथा माइनिंग सेक्टर रे माइंस एक्ट 1952 यही सब एक्ट सब बहुत पुराना हो जाइथिला एवं 29टा एक्ट को 29 लेबर लॉ को ये चारिटा लेबर कोड रे जो कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्युपेशनल हेल्थ सेफ्टी कोड एवं सोशल सिक्योरिटी कोड रे चारिटा कोड रे 29टा एक्ट को चारिटा कोड भितरे अणा जाई अछि जहा कि तथा एम्प्लॉय माने जो माने कल कारखाना कार्य नियुक्त होइचंती एम्प्लॉय एवं जो एम्प्लॉयर जी कल कारखाना नियुक्ति दाता तो एमानक मध्य रे बहुत असुविधा रोथुला। जे 29टा लेबर लॉ थिला सेथरे विभिन्न एक्ट रे विभिन्न प्रकार रो थिला। तेणु यही चारिटा एक्ट रे सबु 29टा जाक एक्ट को से माने ताको एलाबोरेट करी गोटे गोटे एक्ट करी करी ताको आनी चंदी जोटा कि भविष्यत रे श्रमिक प्लस नियुक्तिदाता दुई जन मध्य रे समन्वय रक्षा हो एवं समस्ते निज निजर न्याय्य दाबी पाई परिबे श्रमिक माने तथा कल कारखानार मालिक माने तांकर उपयुक्त कार्य भी हासिल करि परिबे श्रमिक मानटा। तेणु एई जो चारिटा श्रम कोड हैला एटा गोटे ऐतिहासिक आपणकर कहवाक पड़िबा कारण बहुत दिन रु 2019 मसिया एटा पड़ितला पार्लियामेंट रे पास होवा लाई किंतु या 21/11/2025 रे एबे इम्प्लीमेंटेशन होईची। तापरे यार रूल्स एबे रूल्स पाई मिनिमम 2 मास लागि जिवो। रूल्स आसिला परे ये प्रॉपर तरीका रे इम्प्लीमेंट हेई परिबो। जितेबाला रूल्स इम्प्लीमेंट हेबो ता सहित मध्य
विचार विभागीय मध्य किछि परिवर्तन हेबो काहेकि ना केवल रूल कले हेबो नाही तांकु मध्य से अनुसार न्यायिक प्रक्रिया मध्य शामिल करा जाय परिबो। आमर जो एक्ट तैयारी है से आमर पेनाल्टी प्रोविजन अच्छी आज्ञा पेनाल्टी माने जे आपणकर जोटा कि किए जो खिलाफ करिवो आपणकर मनकर जनकर प्रोविडेंट फंड कटिबा दरकार जनकर ईएसआई कटिबा दरकार जदि कर्तृपक्ष ताको उल्लंघन करिवे तारे से पाई गोटे ताकर जे इन्स्पेक्टर अथॉरिटी अछंती समाने इन्स्पेक्शन करी कि श्रमिक जदि जाई कि तार कंप्लेन दायर करिवो ताले ता उपरे कार्य हबो से पाई भी पेनाल्टी प्रोविजन अच्छी सश्रम कारादंड अच्छी और फाइन भी प्रोविजन अच्छी। जेमिति नेभाली लिग्नाइट लिमिटेड गोटे बहुत बड़ कंपनी से भारत सरकार नवरत्न कंपनी एवं विभिन्न प्राइवेट कंपनी मध्ये अछंती छोट बड़ कंपनी मध्ये अछंती यह कौन समस्त को ता भीतर अंतर्भुक्त करा जाय कि समस्त श्रमिक माने सेतिरे रहउचंती एथिरे समस्त श्रमिक अंतर्भुक्त चाहे से नवरत्न कंपनी हो महारत्न कंपनी हो कि प्राइवेट कंपनी हो छोट कंपनी हो सबू कंपनी कंपनी एक्ट अनुसार जे रजिस्ट्रेशन करिछि फैक्ट्रीज एक्ट रे जे रजिस्ट्रेशन करिछि जे प्रोविडेंट फंड एक्ट रे रजिस्ट्रेशन करिछि जे एसआई एक्ट रे रजिस्ट्रेशन जे माइंस एक्ट रे रजिस्ट्रेशन करिछि से समस्त सेतिरे अंतर्भुक्त हेबे। एथिरे जने श्रमिक हेबो श्रमिक हेबा पई ताकू कोन कोन सब क्राइटेरिया एथिरे रहउची जे ये जने श्रमिकर दायरा रे अंतर्भुक्त श्रमिक तो प्रथम कथा तार मिनिमम 18 वर्ष हवा दरकार आज्ञा 18 वर्ष हवा दरकार मनेकर जने आईटीआई पिला फिटर फिटर पाई आईटीआई फिटर दरकार आज्ञा इलेक्ट्रिशियन पाई आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जूनियर इंजीनियर पाई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल दरकार डिप्लोमा मेकानिकल दरकार आपणकर ग्रेजुएट इंजीनियर पाई डिग्री दरकार तो एमती विभिन्न प्रकार अच्छी एमबीए मैनेजमेंट ट्रेनिंग पाई एमबीए स्नातक हेबा दरकार एमती विभिन्न प्रकार तार अच्छी दायरा अछि तेबे हमें जानिबा जे महिला माननको मध्य समान नियुक्ति दिया जिबा पई सब बेले महिला माने मध्य कहउचंती एहा मध्य श्रम आईन अनुसार निहाती आवश्यक तेबे महिला माननको कोन कोन कार्य क्षेत्र रे सुविधा प्रदान करा जाय एबे तो ये जो नुआ जो लेबर कोड आसी आगुरी कौन थी महिला माने राति रे कार्य करि परिबे नाही अच्छा अब किंतु एबे कर देछि महिला माने राति रे भी कार्य करि परिबे किंतु प्रॉपर सेफ्टी थिबा तांकर दरकार प्रॉपर सेफ्टी सहित महिला मानु कार्य करि परिबे आउ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन माने महिला पुरुष भितर किछि डिस्क्रिमिनेशन नाही सेम वर्क फॉर सेम पे फॉर सेम वर्क एइरा आपनको प्रिविलेज करियो पड़ियो। जेतेबेले महिला गर्भवती होउचंती बा से माने प्रसव करूचंती नुआ शिशु आसुचंती सेथि पई मते नाम किछि छुट्टी बा रिहाती दिया जाय हमर जणा मैटरनिटी एक्ट अछि आज्ञा मैटरनिटी एक्ट 1961 अछि जोथरे मैटरनिटी एक्ट रे आपनकर 6 मास तांको मतलब 180 डेज 180 दिन तांको छुट्टी दिया जिवा पड़ियो बिफोर 3 मंथ्स और आफ्टर 3 मंथ्स ता इच्छा अनुसार से जेमती तार सुइटेबल देखि नै पारे आज्ञा तेबे श्रमिक माननको आपण जेमिति कहले तांकर हेल्थ चेकअप पई भी दरकार एवं विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग दिया जाए तेबे कोन कोन सुविधा सुजोग आपण भाबुचंती तांको दरमा छडा तांको दिया जिबा दरकार तांकर दरमा छडा तांकर सोशल सिक्युरिटी रे जोटा आपनकर प्रोविडेंट फंड रहिला जोटा आपनकर ईएसआई रहिला जदि आपनकर किछि तार माने गुटे अंग चली गला दुर्भाग्यवशत ताहले तारे सेथरे आपण तांको एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट अनुसार तांको दिया जाउची कंपनसेशन नहले जोडी ईएसआई लागू अछि ईएसआई रे तांको सही अनुसार तांको कंपनसेशन मिलुची। जणे श्रमिक हेबा पई ताको केते सर्वनिम्न मजूरी एबे दिया जिबा दरकार बोली सरकार नियम प्रणयन करछि सर्वनिम्न मजूरी प्रति 6 मास रे थरे चेंज हुए तेणु ओडिसा रो सर्वनिम्न मजूरी अलगा था सेंट्रल गवर्नमेंट रो सर्वनिम्न मजूरी अलगा था तेणु प्रति 6 मास रे जो नोटिफिकेशन आसे सही अनुसार एम्प्लॉयर माने दबा को बाध्य ताको कह जे मिनिमम वेजेस रु तळु को कोनोसी श्रमिक को देले ता अपराध जनक आज्ञा जेबे
ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ତାର ଅସହମତି ହେଲା ବା କିଛି ଦିନ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି ରିଜନାଲ ଲେବର କମିଶନର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାର ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍, ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସେ ସୁବିଧା ଦେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ଥିବେ, RLC ଥିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାକୁ କହିବେ ଯେ ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ କହି ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆମ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଥାଏ ଯେ ଯୁବକମାନେ ଆମ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯୁବକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରମ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ? ଶ୍ରମ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ସିଏ ଏବେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରାଉଛି। ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଗରୁ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଓନ୍ଲି ଆମର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲୁ, ନାଁ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମନେକର ଜଣେ ITI କରିଛି, ITIରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି ପାଉନାହିଁ, ତାର ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକଶିତ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପରିମାଣରେ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ନୂଆ ଶିଳ୍ପକୁ ନିଜର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ତ ଏବେ ବହୁତ ବିକଶିତ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ 2000 ମସିହାରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିକଶିତ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଭିତରେ କି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବିକଶିତ ହେବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଖାଦାନ ମାନ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜୀବନ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏ ସମୟରେ କଳକାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? ସେଫ୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଏବେ ଏଇ 5 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାରଖାନାରେ ତଥା ମାଇନ୍ସରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି, ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଖାନା ତଥା ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂଆ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥମେ କାରଖାନା ଭିତରେ କି ଖଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଖଣିରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ପିଲାକୁ ତାପରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜୁତା, ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସବୁ କାରଖାନାରେ ଏସବୁ ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସୁଛି, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନୁଆଲ ଚେକଅପ୍ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ। ତେଣୁ ଚେକଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରମ ବର୍ଗର ଥିବେ
ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ତ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଳକାରଖାନା ତଥା ଖଣିରେ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ତଥା ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଏବଂ ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଭାଲି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ର ଉପମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ମୋତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସବୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ।